Maka di sini Asy-Syaikh menjelaskan dari apa-apa yang hakikat dari dakwah tersebut. Seperti dulu para nabi diutus oleh Allah untuk menjelaskan apa yang diperintahkan oleh Allah kepada mereka, menjelaskan tauhid dan yang lainnya. Maka begitupun Syekh di sini menjelaskan dari manhaj dan akidahnya untuk menepis dari prasangka-prasangka yang telah kami sebutkan tadi dari 5 perkara. Maka akhirnya Syekh menulis kitab ini. Tafadhal ya Syekh. Baik. Min amma ba'du. Qala Syekhuna wa waliduna Muqbil Al-Wadi'i rahimahullah fi kitabihi hadihi da'watuna wa aqidatuna. Amma ba'du. Fa innaha lama kasurat al-aqaidu al-mukhtalifatu wa antasharat da'watun syatta wa sara halu ashabiha kama qala Allah subhanahu wa ta'ala fataqatta'u amrahum bainahum zubura kullu hizbin bima ladaihim farihun wa hala ashabuha kama qila wa kullun yadda'i waslan li Laila wa Laila la tuqirru lahum bidzaka wa la tajidu ashaba da'watin illa wa hum yadda'una annahum 'ala siratil mustaqim. Mustamir? خلاص. بدأ الشيخ رحمه الله تعالى هذه الرسالة فبين أنه لما كثرت العقائد المختلفة المخالفة للكتاب والسنة وما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وفي هذا علم من أعلام النبوة. التفرق والاختلاف علم من أعلام النبوة. كيف؟ النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن أمته ستفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. لذلك ما يأتي الإنسان العاقل ويقول كيف هذا الاختلاف؟ قد اختلف اليهود والنصارى، افترقت اليهود على 71 فرقة وافترقت النصارى على 72 فرقة، وهذه الأمة أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها ستفترق وافترقت، لكن هو ما قال ستفترق ولم يبين المحق من المبطل، وإنما بين ستفترق لكن كلها في النار لأنها مخالفة للكتاب والسنة إلا واحدة. هذه الواحدة كل الفرق الموجودة تدعي أنها هي، يقول نحن الفرقة الناجية، نحن على الصراط المستقيم، نحن على الكتاب والسنة. النبي صلى الله عليه وسلم بين من هي، لأن الدعوة شيء سهل، وكل يدعي وصلا لليلى وليلى لا تقر لهم بذاك. إذا اشتبكت دموع في خدود تبين من بكى ممن تباكى. مثل أناس يدعون أنهم يحبون ليلى، كل يقول هي تحبني ومع ذلك هي لا تحبه وكلهم يستطيع أن يتكلم. فقال الشاعر إذا اشتبكت دموع في خدود تبين من بكى ممن تباكى. وكما يقال ليست النائحة الثكلى كالمستأجرة، ليست التي مات ابنها وتبكي من قلبها كالتي تبكي مجاملة لصاحبتها وصديقتها. هذه مرارة الفقد والمحبة تكوي قلبها ليلا ونهارا، وأما هذه ستبكي تسلية لصاحبتها ثم تضحك ولا تبالي، لأنها إذا أخذت الأجرة انتهت الدموع. وهكذا كل واحد يدعي أنه صاحب الحق، لكن أناس يدعون ذلك لأي مصالح، منافع، مكاسب، وأناس يدعون ذلك تدينا تعبدا يريدون ما عند الله.
سائرون على الطريق الصحيح. من هم؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. هذا هو الميزان. يأتي يقول: أنا على الصراط المستقيم. هل أنت على عقيدة الصحابة؟ إن قال نعم، إن الصحابة ما يدعون الموتى، ما يطوفون حول القبور، ما يذبحون لغير الله. الصحابة رضي الله عنهم ما ابتدعوا في دين الله وزادوا في العبادات والأذكار والصلاة والصيام وغير ذلك. الصحابة أخذوا بدين الله واكتفوا به. الله تعالى يقول: أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم، وقال: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. وقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. ديننا مكتمل. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. دين كامل، عقيدة وشريعة وأخلاقا وعبادة ومعاملة. لسنا بحاجة إلى شيء، إلى زيادات، لأن من زاد معناه أن الدين ناقص، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم كتم شيئا من الدين، وليس الأمر كذلك. فلذلك من ادعى أنه على الحق يقال له: الميزان الكتاب والسنة وما كان عليه السلف الصالح. هل أنت مثلهم؟ هل أقوالك هذه وأعمالك هذه وطريقتك هذه توافق ما كانوا عليه؟ إن قال نعم عرضناه على الكتاب والسنة وطريقة السلف، فإن خالفت قلنا: إذن أنت تدعي ذلك ولست صادقا، كما يدعي أو كما ادعى أناس كثر أنهم يحبون ليلى ولكنها لا تحبهم، ودموعهم هي شاهدة على ذلك، لأنها ليست محبة من قلوبهم وإنما دعوة مجردة. الترجمة هذا يا شيخ الذي قرأته. أيوة صح. ولو خلاصته. Maka tadi kita baca dari kitab bahwa amma ba'du, bahwa sungguhnya dakwah sekarang ini di saat banyak akidah-akidah yang berbeda dan menyebar dari dakwah-dakwah yang banyak ragam, maka jadilah orang-orang yang berdakwah kepada agama Islam ini seperti ucapan Allah, mereka para ahlul kitab yang terdahulu, amrahum bainahum zubura, perkara mereka terjadi ikhtilaf yang banyak, dan kullu hizbin bima ladaihim farihun, setiap kelompok berbangga-bangga dan merasa benar dari apa yang ada pada kelompoknya. Dan begitupun mereka yang mendakwahkan dari pemikiran yang banyak tadi, keadaannya pun seperti ucapan syair, wa kullun yada'i waslan li Laila, semua orang laki-laki gede roso, baper bahwa dia mempunyai relationship dengan Laila. Laila ngirim surat kepada dia, Laila ngajak berkencan, dan Laila mengirim demikian dan demikian. Semua orang menganggap laki-laki yang baper-baper ini bahwa dia mempunyai hubungan dengan Laila. Wa Laila la tukir lahum bidzaka, dan sesungguhnya hakikatnya Laila tidak mencintai mereka, tidak pernah mengirim surat kaleng ataupun apa saja, tidak ada hubungan sama sekali. Maka tidak didapatilah dari kelompok dakwah kecuali mereka semuanya mengaku bahwa mereka di atas jalan yang lurus. Maka ini dari yang bisa kita ambil dari terjemah. Dan dari ucapan di sini, Syekh berkata bahwa ucapan ini menunjukkan bahwa Nabi Muhammad SAW jelas alamat kenabiannya. Kenapa? Karena Nabi di saat dia masih hidup,
dia menyebutkan tentang hadis iftiraqul ummah. Tentang hadis kaum muslimin akan terpecah menjadi 72 golongan. Atau 73 golongan. 72 golongan di api neraka, hanya satu yang selamat. Maka ini adalah dari dalailin nubuwah, tanda bahwa dia itu seorang nabi, mengetahui apa yang akan terjadi di masa yang akan datang dan apa yang terjadi dari the next generation dari kaum muslimin. Maka orang yang berakal akan memahami hadis ikhtilaf ini, bagaimana Yahudi terpecah menjadi 71 dan Nasara terpecah menjadi 72, dan umat kita kaum muslimin lebih banyak menjadi 73 kelompok, dan semuanya berikhtilaf, hanya satu yang selamat. Namun di sini, di dalam hadis ini juga Nabi Muhammad SAW menjelaskan masalah problems dan menjelaskan obatnya. Maka dijelaskan bahwa mereka orang-orang yang menyelisihi dari 72 golongan ini semuanya di api neraka. Dikarenakan menyelisihi Al-Quran dan Sunnah. Maka hanya satu yang selamat. Maka kelompok yang satu ini, seperti yang disebutkan tadi di syair dan juga di dalam ucapan Allah, kullu hizbin bima ladaihim farihun, semuanya dijadikan pendalilan oleh mereka bahwa kami inilah kelompok yang satu, firqah an-najiyah. Maka kami semua ini pun sama, mengaku kepada kelompok yang satu. Itu makna dari tadi syair dan ayat. Dan ini yang diinginkan juga oleh hadis, dan ini yang diinginkan oleh Asy-Syaikh. Maka mereka mengatakan kami adalah kelompok firqah an-najiyah, kami yang selamat dari satu. Dan kelompok yang sesat lainnya mengatakan kami yang selamat. Nahnu ala kitabillah wa sunnati rasulillah wa ala siratul mustaqim. Kami di atas jalan yang lurus. Maka Nabi menjelaskan hakikat satu kelompok yang selamat ini itu bukan perkara yang gampang. Maka tadi disebutkan di dalam syair, kullun man yadda'i waslan li laila wa laila la tukirulahum bidaka. Maka bagaimana kamu menyangka dengan baper kamu bahwa kamu di atas jalan al-haq, dakwah yang benar, ala siratil mustaqim, dan jalan yang benar, dan jalan ahli sunnah, dan siratal mustaqim, itu berlepas diri kepada kamu seperti berlepas dirinya Laila kepada kecintaan semua orang-orang yang baper kepadanya. Maka seperti orang yang menangis. Maka orang yang menangis dalam keadaan pura-pura sedih, dan orang yang menangis dengan hakikatnya menangis, maka berkumpul mata air fil khudu, di dalam dagu. Namun bisa ketahuan terkumpulnya di dagu menunjukkan keduanya dalam keadaan menangis. Namun yang satu menangis dalam keadaan pura-pura, dan satu menangis dalam keadaan memang dalam keadaan kesedihan. Maka kembali Syekh tadi beristidlal dengan syair seperti di syair ini. Semua orang mengaku aku mencintai Laila, dan Laila merespon simpatiku dan cintaku. Dan pada hakikatnya disebutkan wa Laila la tukiru lahum bidak. Maka siratal mustaqim, jalan yang benar itu tidak seperti yang mereka sangka, seperti mereka mencintai Laila dan Laila berlepas diri darinya, tidak mencintainya. Maka disebutkan Syekh syair, yang mana syair ini
semuanya orang bisa mengatakan idza istabakat dumu'um fi hudud tabayyana man baka wa man tabakka. Maka jika dalam permasalahan misal disebutkan oleh syair, semua orang bisa menangis dan terseduh-seduh dan terkumpul semua air mata pada pipi-pipi mereka dan dagu-dagu mereka. Namun pada hakikatnya bisa terlihat semuanya menangis dan dagu-dagu mereka dan pipi-pipi mereka basah dengan air mata dari matanya. Namun pada hakikatnya bisa terpisahkan antara orang yang menangis memang karena benar-benar sedih, ditinggal mati orang tuanya misalnya, ataupun tabaka yang pura-pura menangis. Maka tidak ada seorang ibu yang ditinggal mati oleh anaknya, maka dia menangis dengan benar-benar tulus, keluar air mata dengan keluar sendirinya dikarenakan kesedihan yang meronta di dalam hatinya. Dengan perempuan dari temannya yang sama-sama menangis bahkan ditambah meraung-raung dan keluar air mata yang pura-pura agar dilihat bahwa dia pun merasa sedih dengan kematian dari anak tersebut dari